challenge natin ngayon na spelling bee, okay? Panalo ng 100 pesos. Oh, hindi na ako magsasalita. Speaker na. Okay, si Google na, okay? Oh, ready? Ano ang spelling ng... Institution. Madali lang yan. Institution. Pakita, patingin. Institution. Tama si Micah. 100, okay? Paunahan ba? 100, paunahan, malamang. Malamang. Ah, tama. Micah. Okay. Next, 100. Dito ka sa kanan. Ah, next. Oh. Ano ang spelling ng Questionnaire. questionnaire? Questionnaire. Pakita agad, ah. Patingin. Ang laki naman nun. Wait. Tingnan ko muna yung kay, ano. Mali yung kay, ano. Mali yung kay, patingin. Parehas mali. Next. Mali nga. Next. Next batch. Okay. Questionnaire. Go. Sulat na. Questionnaire. Questionnaire. Sulat, patingin. Patingin nung kay, nauna si, ano? Si April, mali. Mali, parehas. Next. Questionnaire. Questionnaire. Oh, patingin. Mali na nga yung kanina eh. Patingin yung ano sa'yo? CJ. Patingin CJ, hindi ko makita. Mali. Next. Questionnaire. Questionnaire. Mali na nga yan, kanina pa nga yun eh. Mali nga yan. Patingin dito. Mali din. Ah, bura. Next. Questionnaire. 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 Mali, parehas, mali. Next. Ang dali na talaga ni John. Next. Oh, yan, alam nata ni Ash. Oh, Ira. Go. Questionnaire. Pabilisan na, patingin. Patingin ano? Mali yung kay Ira, yung kay... Patingin, lapit mo. Dito. Q-U-E-S-T-I-O-N-N-A-I-R-E. Okay, tama. 100 pesos. Ano ang spelling ng... Entrepreneur. Entrepreneur. Patingin na, paunahan. Patingin. Entrepreneur. Ha? Entrepreneur. Tama. Tama si Ash. 100. Okay. Next. Diyan ka pa rin. Epitome. 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 Patingin. Mali. Epitome. Epitome. Mali. Patingin. Umalis ka na. Epitome. Mali. Next. Epitome. Kinemy. Epitome. Epitome. Mali. Patingin. Mali. May drawing pa. Next. Epitome. Pinami ano? Kasi ano yung epitome? Epitome. Epitome. Patingin. Mali. Hindi pa rin. Epitome. Mali. Epitome. Bagalan natin na. Slow. Epitome. Epitome. Pirami naman to. Ano ka pyramid? Pit. Gano'n naman talaga basa nun eh. Di ba? Go. Mali. Epitome ba?
Tama yan, Chris. Chris, patingin. Mali. Next. Epitome. Patingin. Mali. Nala. Patingin Nala. Mali. Next. Lupit. Lay. Vitamin. Epitome. Vitamin. Mali. Paulit-ulit eh. Ikaw ano? Angel. Uy. Mali din. Next is naman nagre-raining tayo, tapos dalawa-dalawa. Nag-iisa na lang si Miles, pagbigyan natin si Miles. Okay, go. Epitome. Mali. Ang tama sagot ay E-P-I-T-O-M-E. Epitome. Epitome. Pala yung bagbasa sa kanya. Iba na. Silent. Hyperbole. Madali lang yan. Mali. Ayan. Bola. Mali. Dito ka, Micah. Sa gitna. Hyperbole. Patingin. Gitna mo. Tama. Next. Buti tama ito. Next. Genre. Ano? Shopper? Genre. Mali. Tama. Genre. Paano ko mali eh? Tama. Binamali mo. Kasi iba yung accent. Tama. 100. Genre. Genre. Continuously. Madali lang yan. Ano kaya? Compress. Tingin. Nagkasabay. Wait lang. Pagtabay nyo. Sabay eh. Patingin. Continuously. Pares tama. Pares kayo panalo. Okay pa rin magtatapat. Ay, pala? Ay, teka. Wait lang. Patingin. Double check ko lang pala. Mali. Wait lang. Continuously. Mali. Pares pa lang. Mali. 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 Next. Sorry. Mali. Alam mo nga. Nagkamali ako tingin. Wala lang din na. Continuously. Continuously. Mali. Nagmadali kasi. Mali din. Parehas na tayo sagot mo. Mali. Talaga tayo utak. Next. Continuously. Continuously. Patingin, Micah. Tingin ano? Mali. English talaga, news. Naging balita. Konti. Mali. Balita. Yan din yung sagot kanina ni April eh. Continuously. Go. Mga palag. Continuously. Go, girl. Tingin. Continuously. Continuously din ang pagpindot dito. Continuously. Ay, maling na. Patingin. Mali, sinala. Mali, parehas, mali. Parehas kayo ng spelling. Nagkopyahan pa yata. Go, sulat. Ash. Continuously. Patingin. Mali. Meron kulang kasi. Ano yan? Mali. May kulang. Continuously. Mali. Patingin. Wait lang. Mali kulang. U. Tama si ano? Tama si Heart. Continuously. Continuously. Okay, tama. 100. Okay. Next. Pigeon. Pigeon. Dali lang yan. Patingin. Mani. Mali. Ikaw. Bunura na. Okay. Tama. Pigeon. Mali nga Patingin. yan eh. Patingin. Ano ba yun? Tinagdagan pa. Tama na yung una. Tama. Pigeon. Tama, Heart. Hierarchy. Hierarchy. Pharmacy daw. Hierarchy. Karaoke. Tama. Oy, tama.
100. Dito ka, raining. Raining. Next. Next ay. Relinquish. 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 Oo. Hindi nilingkis ha. Nilingkis. Ay, alam mo na. Relinquish. 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 Welding. Madali lang yan. Relinquish. Nangungupya na. Okay na. Patingin. Ano yan? Ah, may G. Mali. Ay, Mali. Ala. Wala alam niya na. Bura. Tinuro pa. Ah, tinuruan pa. 5, 4, 3, 2, 1. Patingin. Mali pa din. Mali pa rin. Mali. Hindi ko nakita yung sa kanya. Sayang. Ah, yan. Binulisan na ni ano. Uy, buray mo to mamaya mapagkaman ng Patingin. Sabay. Patingin, sabay. Tingin. Patingin. Double L. Hindi, ayun. Tama. Ayun. Relinquish. Ah, sige, paras kayo tama. Sandaan na tayo. Kung bilis to. Sandaan na. Nakita nyo lang yung sulat ni ano eh, ni JB. Siyempre, mind game. Sinabi mo ba, G? Sabi pa na Millennium. Oh, wala na. Talo ka. Millennium. 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 Pares mali. Pare, tayo sagot ko. Oh, wait lang. Sandaan ko. Mawala pa. Millennium. Millennium. Wala. Millennium. Ba't may Millennium. Mali. Millennium. Patingin niya. Dito. Patingin. M-E-L-E-H. Oh, sayang, malapit na. Malapit na sa ano, katotohanan. Sa kalayuan, no. Panyo kasi to. Next. Para mila ikagay ko mo. Putang mo monte. Para ko sa nilagay sa ano. Millennium. Ano ko monte pa. Millennium. Galing! Nice one! Patingin natin. Teka lang. Tama kay Chris. Mali yung kay Chris. Mali. Muntik na yung kay Chris. O, di ba? Next si Irene. Go! Millennium. Wala nang tinta. Meron yan. Dami pa yan. Ano? Patingin? Mali. Kay Nala, mali. Ano yan? Paras kayo ni Nala, eh. Mali. Next. Millennium. Patingin. Ay, mali yung kay ano, Angel. Patingin. Double N. Patingin. Mali. Sayang. Next. Last na yan. Sa inyong dalawa. Go. Millennium. Kami hindi pa kami naninipa. Ay, hindi pa pala. Hindi pa okay. Mali. Mali. Hindi pa pala sila last. Ano yun? May H pa. Patingin. May H pa. Mali. Go. Last na kay JB. JB saka ano. Tingin niya kung I got it. Kanina ka pa. I got it daw. Patingin niya kung tama. Patingin. Karap mo. Patingin. Dito. O, tama. Tama si ano. Double L. Double L. Hindi ako pinataas ni Mike. Mali rin yan. Double L. Tama. 100. Tama. 100. Pag ako lumaban dyan, kukopyahan ko yan. Alas na. Panalo ng 300 pesos. 300. Okay. Go. Onomatopoeia. Oy! Alam ko yan! Onomatopoeia. Compress para makita. Patingin. Mali. Onomatopoeia. Mali. Next. Oh my God! Onomatopoeia. Dati ko na tinanong yan eh. Onomatopoeia. Okay, tinanong ko yan kay Incest, sasagot yata ni Incest ang dami. Go. Mali. O, diba? Galing ko, diba? Galing. Hindi ka na.
Oh, ano yun? Ang haba, ang haba. Mali. Tingin. Mali. Di ba? Mali. Oh, no. Sana alam ko na. Onomatopoeia. Dito, wala kasing Ano pa? grades. Wala kasing grades. Onomatopoeia. Onomatopoeia. Ano mo? Onomatopoeia. Magaling ka na lang mag-obra sa school. Ano? Yes! Yes. Mali. Patingin niya. Mali Ay, yan. ay mali. Mali. Wait! Poe. Mali. Ang galing ni Chris! E-A-I. E-I-A. Tama! Tama si Chris! Tama si Chris! Onomatopoeia. Ang galing nga! 300. Bye-bye! Oy, 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 oy. Ang galing nga.